Kiss the bride! Hello guys! Konnichiwa! Another day in my life as a content creator and as a mini vlogger. Wow! For today's video gali guys, adi kami para mag-decorate sa birthday ni Papa Timong pagkaaga, pero bago gani kami nagtuna, nagkanamani kami sa badminton sa labas. What? Gamay man lang panugani didi guys, na mo nagdiririkit kaya medyo late na kami nag-asikaso, kaya madali man lang panunamon yan didi, maididikit. Kag syempre, damo man gani kami uho. Print na lagali didi namon guys, na namon nagdiririkit kaya para dili na magastos, inanbagan balo na lang na number, and namon gimpabutod kag amon na namon didi gimpandikit, o diba dali-dali lang. Huh? Pagkatapos po gali namon guys mandikit, adigin pa model na namon anay didi si Rusjin. O diba aga dayon kag adi dayon nakanda papatimbong, adigin libot ko na didi kung nano na didi aninda mga pagkaon na nakahanda. Si pagkaon man didi ang ginahanap ko. Eh syempre guys, pag birthdayan baga kay pagkaon dayon sinadidaan aton ginakita, kaya adi pagkaon man gain dayon didi anakon ginhanap. Kay adi naman gani matuna na daw kuno, kaya adi nagpahinay-hinay na didi an iba pakadi. O diba may nagkauro na didi magpa-picture kaysa sa may birthday. Sa pagpa-picture man lang gali guys, dili sinaninda mawawara ang sunglass, kaya amo daw kunin na ang mas nakapagwapo sa inda. Adi man galiuho ang mga supporter nagatararawa-tawa na. Kay para makakaon na gani kuno, kaya adi nagpa-picture na sinda mama diding kagpapatimbong sa inda duwa na daraga. Tapos may maabot gali daw kuno na bisita, kaya adigin sudip namon kung sino, so sinda mama bing malagalin ni kag sinda kuya, kaya adigin sugat na dayo namon. Masuro sa jaga din hindi pag-celebrate sa birthday, kaya adi si mama bing, kaso lang kay kulang gani sa duwa, kay wala didi ano sa dinda na brother kag usad man na sister. Kaya adi guys, pa-picture na naman. Anong masasabi mo sa birthday mo ngayon? Happy birthday! Masaya ko sa birthday ko sa Ningalaw. Happy birthday, tol! O diba, suro sadya sinda, kita-kita niya man ngani sa camera ni nadiralangasan. Syempre gani guys sa birthday, diligid sina pwede mawara ang cake, kaya adigin prepare na ni Ate Beth. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Syempre gani guys, paghuyup san cake, nag-wish na si Papa Timbong, kag syempre pagkatapos na, nano pa